Sometimes I dangerous. Sometimes I dangerous. Memory is dangerous. Memory is dangerous. Sometimes I dangerous. Sometimes I dangerous. Sometimes I dangerous. Sometimes I dangerous. The man is so young, you try to run. Ghana for Ghana the Shema, a one son for Bacope, ideas Marco for Banwa Jim no size. Nako pardon, that's a mother about you, what did move some of saw on your pa. And then Besamo Dinko Mokakra, Obaso Anado was so affirming. No, I say video no, a baby Dinko Afa of my Ghana, a moon instance. Nako pointed out, no Casiepa, Unameba. And then Command no baby Dini said, Ye Ghana for Intino. Sense be better, aye, or my Ghana Masama. Na esase me no nyina yitinye de e ka bi enchai e den sem bibribo baaye about okonfo ba agrada ne reverend obofo ne nsensem bibrete sei no se wo sa atena se de oni to fom pa se de bia e ka se de no kura ne bebremu ya wo hwe se de nsam si kosisi ya about okonfo agrada ene ochinuko ni akwabi efe na olumbalumbu se hwan nsensem bia ekoso a na kyese wa otimu se enkofobia say twomo sa akose baabi na edi antina sabi eya na konfo oba ba akopɛ a sɛ beka sɛ oba video mame share video na invite mame yeah glasses malon ma hu pa edi anti na oba ba akopɛ a oyɛ konfo a wo my Ghana na da bia na nkofobi abopo epeso mo sɔre etia no na de agye me nsama meka sɛ nwanwa kra ne sɛ nkobi o kristoni na obi yɛ konfo a enko kɔ ne nkyɛn de onyame asɛm ne koma no but we de ne saa nam no me de hu no na de yehu nyina ne sɛ sabi maami a oyɛ konfo yi ɛpɔ ɛne yɛ bɔ ne yɛ pra ne yɛ tia no suban bia nkofo bi ɔmo so mu do nyankopɔn akyi ne ɛda na de ne kyerɛ sɛ onyame no nyam so no kwa dɔnyɛ de enim sɛ wo pɛsɛ maami ne sakyɛ ne nipa hu no sɛ maami sabi obetuma bɛ sum kristo di a ɛne na ɛkwan sei ɛna sɛ yɛ osita benis wo de sabi maami ɛfa so sɛ video no ma me pa yɛ ba be di nkɔmɔ pa me o audios bebri wo ha me bɔ amu otie mu videos me wo niema bebra me mu ohunu se baabi a niema ne kɔ obi te se ochinoko baabi a Ghana bɛda ho from ne ochinoko ye ochinoko from Nhyira FM a wo tena Nhyira FM obua akonfo ano obua akonfo ano so de begu asofo anim ase a obi ayawe ɛwɔ Ghana obi ani mpefe obi ani ochinoko ni nwuma tantan a obedi wɔ Ghana a ene ene ne sa na meka no ene ne a oboabo akonfo ano ochinoko interview soft papa da bia akonfo nkwa no interview omo sensa ye ni fredi e wo Ghana e besi ne ye hu se ochinoko e de sofo bia meka se wo ye papa ba akwa onim no abetena na fidie so da bia no wasesa camera gu no kon no nam openipa hwiase o hyase free Nhyira FM ene odi namu ane ne ena asofo na ode akonfo ekutia wo mo no ena de se reverend obofo ena atom fidie dia ma otwunoko a ode chini Ghana nkurase egunko ode nam nkofo fie egunkofo anim ase na memo wo de ntia me gina so amede ka saase mo se share video no ma me mesra wo nyame ba share video no ma me yemfa no kra ntu baabi anokra eda oti ase otwunoko ye nipa bi a wo pie Ghana mu a se ye ka obi a oba Ghana be general sadwuma wa sopa o my Ghana empese Ghana be kɔ nanim da
odi nim de sai niema wo man Ghana ma ye sa branch na moni ma mo so moni pa ye ni ma ye ho so da sofu bia be pia Ghana bia no Ochinoko epese obo fam oni akonfo be ye one obeji sika de akonfo aba Ochinoko timi kira asofu a omumfra urade asofu a sebi omede nkofo omnyare eye fake miracles ewa asore na so owia na sa akonfo na nkasa de omo de sebi omo number atudwa wa ma sa akonfo na ose sa akonfo na ne all fight itia okonfo ba agrada no ono na konfo na okofo mbande owia no ma akonfo na omo number atudwa since I who Ochinoko wo Ghana for me proven some bi aksem say mon ka de papa ba ko Ochinoko aye mon ko pa video na mon fa mato social media na obi ahwe bi enya matan abrantie we aye wo Ghana ebesi ne my brother unya wiase ne ma nyina to asam se na wo hwere wo kra e de be mfaso na wonya unya wiase japade nyina na wo hwere wo kra mfaso be na benya Ochinoko and then the reverend above again one find your kum tata again one find your suffer be breakers again one find your sabi obinim again one find your what they say osubempa again one find your what they say obineza opambo adakwa yadom na sabi what is different about adakwa yadom obinim wa wine for no omene what they say obofo and then reverend above na ato camera and baby I will start journalism adwuma e free ye kane kwame adinkra omuna nka start ye Ochinoko nko kwame adinkra mo na start ye ene what they say kwame adinkra ne what they say kwame sifa kan no ene we ya boy e de ma what they say reverend obofo interview na akofa Nash ebetena ho na oye Nash on nyansa sema Nash na okachiro Nash busa question say Nash ebusa question say Nash ebusa question say ada ese maame no se waza obi a police fo ni ho ana maame no se waza obi a wa na hwe interview we a ohun se Ochinoko uye obi a sebi uye fake ana otegana on kan kure wodi wofu enenam sebi ba bia wa ya sa de matantan o ya bedu no sebi yo nti wani ma ho so wo sa de fin wo sa se fin Israel famo o man ko foska uko wi base o ma sebi o ma num wi no o ma se no ma sisa no do ma betena o na wo twatwa de atira Ghana ade bia wa asase ne wo na wi ye ade bia wa asase no e wo na wi ye ada na mo pese o ma na yatim no mo ba ma sebi Ghana fo aso bekwa didie Ghana o ma na yatim no ada na mo pese Ghana man aso bekwa didie na de diama ya na obi se Raskimpin. Yeah, Mammy Casa Mitchell. Yana me pesa me magana for you say, baby, I'm no credence yam fan to a be frato. Mame agrada sebi. I am passa or your comfort. Meaning pefe. So your comfort, Ochinoko. Kwa sorry them no kobu some more mutia sorry them one say. Ebi musa as your bomb paye. A best 20 years no more pevesa kwa bruchino, or monsa canvesana. Obi kotena obompa eso opeba ne nsaka but ogidie se nyame beye wo so tewo na akwa na okotena ho na o se okonfo agrada so be sika ma no na sika na ama enti abebodia enti waboabo ankofo no Ochinoko eye udwuma na wo di ni before eye oniema na wo ye ni before eye oniema wo Ochinoko na wo ye before o ti ase the nano eniema gensiu anunti na ne watani a ugensi maame no but the person me come ma so tin say maame no say oya comfort dadawo maame no oya comfort o se media me ye comfort me no say me tonkuto a ye de sra e ma be ma be peye me comfort ba no me na say me ton sabi ensu a udi jare a be ma mpewa no wa pew utie niepa asofo bi nsusu kutasa abosom ne bi e dey the same thing and no na maame no no wo mo kontokwa o social media akonfa agrada ntokwa no ne sabi asofo bi kono
busa ho se eniema na se bisa asofo ne ye na konfo ne wo mokono wo trust na wo hwa emu da ho ana ye so trust na wo hwa emu da ho ana sabi mako diska mumusa RTV ra no se eti TV station ode ma sa olumbo se hwande tenase ana o interview bi ha na akwa na interview no be pesa me kache na busuafo se ana ne yere se onja akwa no na onpa bibi fa nkoda maame agrada ase se maame me da wase pa se mi kluba ye se oba be sikaduro na wanya ama no se mi kluba ho pa so be sikaduro pa dia ene maame me da wase pa se wanya sikaduro na fa ama no because yet uwaka na wose me de car na kosi plus e de car na ekwa akwa edai e kwaje 40 million e de akwa pesika sanka maame agrada yi sika bese 1 trillion e de ma brantie no e na onya akwa pam jumper kese ye o pam ne chedi butu ni ti e na onya Land Cruiser bi e na otim e na okọ obi na maame ne se je sa de wo yire e na eba ko baba betna camera nim abaye video se maame na gini sika na eye big no enko bakwa akwaye ama ne yire na no pa na chaw se ne yire no di odane pa ne yire na ama na aduane di ani ade no ku amfa ne yire na se ne bantwa so a ekasa ne beba enko baye but me na ka che Ghana for ne se yamu se ho question se eni padodo a omukọ asori ko ba afore ekoto collection no omo nyina no mabusade aba na how many people so maba kamene ma omo kase sabi nyame antimi anya ama omo nto omo kwaje omo sika ana omo kwa kobodua ni padodo sai ana ba kamene ebe yes ade eni pa no ogidi enti no ye de okọ asori ho okọ ba afore enti wo se konfo agada ama sojafo abo ugo hono a wo busade no o maame anwu ama osika ama obaketua bi amfrim oyire anwu nti no o kwa kwaje osika back enti na okọ ho sa na meka no na sa ye no kura dia okọ odie na okọ ye nti ayebo na mebo audio ni nyina mmatie bi mo na maboa mo ho ano bebre a sabi enkofo abesa machi se mungu maame nanim ase no me de obi say yes man da bia wota maame na chi yes maame ne de minim ni gina bia dada let me tell you something maame no minim ni gina bia dada tieniye enti maame no onsa ni fodie bia sabi a oba bia biem ono no ba oye konfo na oye konfo ba no enura me hwe ni program na wo ye no enwuma na wo bo e wo sabi na bosumfie ho ana ni TV station no tumi ni nwosra ani nyame onkonkro tumi ati nwum no sa soko asofo ni ntimi mo na o masore da me catch you play eti mo ya bo mo pa no mo ni tumi anche asofo no mo ma me ni mo mianu nyina yan kan no ntum na o mo ni ma me ni mfansia ni hese follow no bible follow ye de no betimi aye bia uti ase challenge Berners follow amfana bosom an challenge sebo nyankopon ba no nyame watumi che sebi follow nti o ma wo jafri sro ebe she follow abosom yes eti me no san kwofo na o mo so mo ya asofo na so mo ntimi nkan kire nkofo se ja nyame adwuma na meye enkodi de obi atem na ye tie sika ma obi tisana na ohu ahi asofo ntokwa konfo asem onya konfo onya sofo and what cameraman no pay wi anwumra and a boy ne dia ya adwuma and a odi ma me na tam anopa awia anwumra na se ma me no sabio se o kasati asofo bi a se sofo bi mfiri nyame a ehuna na asa pai a ohu ahiwu na abeje ntokwa no akon abedi ma me na tam anopa awia anwumra mumu se o mo se ma me agrada azan wo mo no se wo mo ko ho ko ye dai metia mi nko ma me no ho menka se wonya bibi ma me na menya sika mpemanimu se me woka me ton 250 million na me de ka na kwa kwaje sabi 40 million
se maame ni mfa nyi sika mame na sanya tro ne kontompo na wutwa maame ni fie ho na machine edi sika esie enti sa obetena camera nim egu wani ase na enti sa oba we akwa we ya obetena ha otwa asa video no enti na se ebe masa be man aware ne baba ebiem because wonya baabi no obi say sa nipa we di obeya ade ache sabi okonfo agrada me pesa me kamo Ghana fo aso te se akwa no obekwa akoya akokum ne yere akwa ne bekwa akoye akwa akoku ne yere obekwa akoye de ne ba akwa akotwa so na maame ne de ukoye no ono wo so mpebone yo ontimi nku yere so ko ho ampa de ya utie usika no ama enti sabi se nipa egu asore a ebo afore obi abusade ekro ntimi mai just one day na de okwa agrada ho just 1 month na say so ukoye ampa so anko na so ukoye na just 1 month akoye no wa nya sika ne na akufa do anya pe to abetna camera mabodua de a sa wo ye jimifo pa wo ane wo ye kwasia pa na oma a otino kwesi aboabo oma no de omo ba no yesu ye twa wo bo otinoko ukofa nas ebetna sabi o camera on nansasema nas ka kire o se samame no bu obi a na nas mpese obesese program no ye nim nas anya no me mako old timers adum old timers baby na omde hoton fridge no me mako old timers sabra edidua ene susu ya ni yawuram ehọ na nim nas ene bas ehọ na nim wo mo ye nim wo mo nya ne wo ti ase on no program na wo ye no on sanka nas o se no because nsam na wo de ni ye program e dia jo fans wo ti ase adana sabi presenter waba o my Ghana mu na wo dia boni nko na so bedi since hu wo twinoko Insha FM enkokrafo nyina na wo bu omo emerwafo nyina na wo bu omo awo Insha FM utie patapa sa from Sabra ebesim ne mi hu se wo twinoko and the soft papa ba kwa ban radio so soft papa ba kwa ban camera mu se soft we die matene ho asempa menim se nipa nyina nim se soft we die wo ye correct ti Ghana for pa ba bia soma papa we ho na monko da bi da Otinoko condemn Ghana sofo nyina una ama konfo un say call radio so Otinoko Ghana konfo no munim say call radio so no munim say call TV so Ghana for mon take timer Otinoko on Insha FM how many times for the software bet now how many times Otinoko una the software be dey draw me ho software bet you draw me ho sa nye mani nyina una ade bai o hyase on Insha FM obi nkanjam se meboa na mun ko YouTube ko any video wa ye say emu dia hen ana Ghana fo di akira ebetimi aboa o my Ghana mun ko YouTube na mun ko Otinoko videos wa ye from bra no wo Insha FM na mun musa se since Otinoko betina Ghana enyama papa bai an wa ye so de bo o my Ghana da bia opobi na hwiase mure na nsan ye ya what say so igwe ane obofo nya kesi igwete santase what say Otinoko utwam ko oboase eko interview konfo a onya konfo ope igwe anim guase enti igwe nso te santase o want to interview igwe utwam ko oboase akwa bi se obi a sabi we dem selem kan obi a sabi o se nani hu ade na nso so o drive da bia o ti ase bone ko na nipa epese odi nipa fa so bone o be se nipa na wo dia didi o se nipa wa se nipa from tete edie ba je na o tire ko mfanya Ebeneza edie na mfanya obinim edie na mfanya opambo edie na mfanya Ghana asafo na dia wo na fight ama obofo mesi o se dua na ba na ba mi ehunu dua kro monim ba gu ase mako se nyame hata hoyi na oti ase ipa de monim ba gu ase mako me de ma follow what che na me frika ase mo che Ghana for se wo ye mambofo a wote Ghana o ma o man no enkoso wo ye number 1
wona wo kire Ghana fo sede akomfo si ba radio so sede akomfo mfre konfo meka se obi atuoduro e wo no ho wo start wo Nhyira FM na Ghana na saje ni ho obi be ko bosom so a no ono an nantifa bush na wakọ wona ade saje ni ba Ghana e ma Ghana sabi akomfo nyina hunu se ye be ko TV so ye be yese wona wo promote sa ne ma no na wo pese wo gu Kristo som e bra na wo Nhyira FM bra etro na mi twachero etro na mi twachero me be bonu audios ne niam bi a waye odi abatu social media that means ogu okonfo agrada anim ase but woman no untimi ngu nanim ase minim so ya konfo wotie niepa se wa anko ne fie a onye bibi ma wo se wa nanti anko a onye bibi ma wo na se wonya jimifo pa na wonya kwasia pa na sebi wonya jimifo a okọ asori auto collection 1 cedi auto collection 2 cedi auto collection 5 cedi na wosi wa nanti afri fie e do ka akosi press akokonfo ho se konfo ne se obema sika enti wo ka na wakoto ne 200 million no wo de ka na akoji sika wo obi ho akoji 40 million e de 40 million ni nyina akose ma me na ema osika na se wa say sa ye wa say sa ma me no ye mu be bia no be ya adwuma maame no ye mo be bia no be ya adwuma mo aya bom pa mo de mo sai nipa na mo de adidi na ho ahi o chinoko ene sa altiduru ano na wo de maame no information amanya se na wo sa papa na de maame ne ba London ebe yesikaduro mankofo na maame no na ontu kwan da na ontu kwan da nti na wonya avisa na wo ba London ni adna de na wo jisika ne digu botom o ji digu botom sese de maame no onu ankasa timi akopre visa onya bi to onu an ba ne London wakọ ni Germany wakọ ni US na campaign ni say obi a woni na nante a woni na ye adwuma so many years wo timi makwan ama sabi olumbo se white betna TV station edi maame na tem Ghana for munti asam ni yo maame no woni na ye adwuma do first o papa yi wona na ade maame ne besni twam ekọ London mukwaje jinkofo sika mukoye sika duro de mankofo muko US ni ade nyina na maame ni ntu kwan da o tina ya na adwene se ene de se wonya visa wo tu kwan en wo hunu se na me na me ya ade ni mpo no e mankofo no me ba me nsa pan me de abrochie na maba na me de kwa se wo sika ni wakohwie nya sika ketwa se maame no waduadue mu a onu akasa timi nya ne visa onu atunu kwan ba bi opa bia ofa onu ntamate afede nkede ba biem ochinoko since ayehun ochinoko e wo sabi ewiase to me ihu ochinoko no use golf black golf 2 black me mayo ochinoko kaba mayo ochinoko car abrepo dancing owo na no ye ne car o ti ase wonya de papa bia da na abrabon te se mrekenson abrabon te se mrekenson kono na esini trase na seniama tantan sa ase o Ghana odi anyina nse obegu asofo anim ase baabi akomfo bi oye trose bia bekọ akofande na pie baabi akomfo bi ada na obi a wo na wo o support akomfo pa egu a Christopher anim ase na akomfo agrada ade okwata obofo chi baabi anka wo ye sebi January se djuma bedu ye kanya reverend obofo na se so to camera any microphone de to kwan ho na drawura nkofo afie interview o mu enko abrosade no so enko abrosade no so kra what you say bone ekwan e befa so many pa nim agu ase na me pese me sinipi ha me nim se me yo Kristo ni o ma me ne komfo I don't care sad yes man e defend komfo hwe me say do mo ye nyina me say so do oni to forma wo be hunu di omo ye ne nei o tine ko interview awo ye machine otima o kasa nyina no reverend obofo na toma no ana omu ko to ma planane ana o ma ko se olumba na chi ana obedi di maame na tam maame ne be ka bi no
ana atene ana yekofa o mama me na je o musika ni nyina ya awudu isaka baako beba na yakwa kwaji sika no o mama no busa o musa o mkoya da tika mama ni nku obi mama on ko bi ko so ko pesika duro no na ka ne mama oti onyinsa ne wo na bosome nkro no na ka wi akete mama ne da ya wansore mebua omumra me kan de kura o mkoya na o mkwa akopra fi mama ne ho ukwa asori ya auto collection sai auto collection 1 cedi ejet na otam pre kwa 40 million ka na auto no so to 200 million ka no sa ka no 200 million na auto ye no konfo bi na yi sika ma o e ma de to ye caution sa ka na auto 200 million na wodi kosi plus senya jimia wodi sa ka ni kosi plus e kwaje 40 million no sa ka no wodi wonsa wodi padua na ye adwuma to yo eja ye dan na wo se o kwa akwaji sika wo maame ne ho de wodi o ka na kosi plus e kwa akwaji sei 40 million akwaji trillion ye maame ne fie mi busa question se maame ne fie sika ni twa fidie esi wo o kwa na wonsa ken sika no ade e ka che o se the next way no wo se do maame na e ba nka ba ye anya ye no wo so yire na to aduane ma wudi me yire na boa me pa me yire de minsi ni fom sa oba na wote sa ware wo yase no wo ha na ni sister na share video ni ma no se me se on se sane ni ma tantantantam na wonko wansa sister na wo koje sa ne ma we wanti mi ammo na yire na mane no o se dia paska enti afido obetla kamera mu se me yire de odone pa se yeyi a en wo ko bia na ma me ne se aye yesese de gisa do yiri ne twaso en woti lankrusam en wa pam ne jampa bi ye ni opportunity a ko tim opportunity o ko baye me kache mu pray mon kanche maame ana papa abrante ne ware ne ba se onye ne ba no firi ne nsam beska na na prempe me ho nyankopon hiro onye ne ba firi ne nsam bi be bo videos aboma hunu e pa o mo bo na untimi nya maame ne hwe maame no untimi nya ne hwe wo se asofo a wo mu tonkuto asofo a omode nkyene ene sayare asofo a omutiatia netiem ema nkofo de ati maame ne se aya abosomsam enti omofa bible no nto na omu nyina nkom eno ne ade bidira support maame no because omo ye de omu tumfuto gu nkofo ni maame ne do ye komfo se me nson komfo a maame na mama hu so ye komfo na ko nyame nipa ho wo ti ase na de ono ye komfo a wo de bible atoso a odo dane wo wadwene no wo na wo nsuro no o se usuro no na maame ga se mi jiro Canada Japan ono mpo onye sabi sofo o se on ma sofo bi mpo me preach wo ni studio wo ma sabi conform me preach wo ni studio Canada Japan sa asofo ya o ma ba ya o mugu TV so nyina no muntie ne Ghanafo obia wo konfo baako a sosofo no preach wie pa na ono anu konfo asa betena so muntie ne ye maame no ntokwa na wo kono da bra mo muntie ase o asofo na asabi o mo TV ni so anopa wie anwumre no a o mo free so ana konfo aba obia wo ne konfo baako a o masua trika sa o mpa sofo na pe konfo a eba ono ankasa ho o mo makwa man konfo man autonomous o makwa man konfo basa brane be gia ware ama promise and fail hwan sofo be ka the same thing we are ne ono no konfo sofo no konfo a ono ne ye adwuma a wo beta TV ni so no ono so the same thing ono so ba be ye amami we ka asem ya o yotrofo mami we o ka asem ya Ghana ni na mami se me yokonfo sankofo nyina akom asofo dodo se na mami na takom mo Ghana asofo dodo se ana mami watakom mo Ghana mun kama yentie asofo dodo se ana okonfo agrada atakom mo Ghana ye na busa question say meti asam yesofo na agrada attack me a
Ye. Nyame a wo tumi no. Ankyere me se wo a wo hwe mi kwana kokontokwa na mina nyame wo nkonkon timi mu. Mina me wo tumi no. Mema ntimi ni maame na anko o. Na wo na wo ti ba bia sabi. Unim kwa me fa so me nya amadom no. Wo na akoko me ntokwa ama me. Tanya pa abo ebia. Why na be se ne bre e wo saade no. Senya pa abo ne ya bo nkofo bia. Why na be se ne bre wo saade no. Ganafo ebusa mo. What you say? This is the timer. Mummy nyina ya mi ano ne enka no kre. So obi e kromfo mpo kromfo ene ne ye na free prison. Na ade yira. Na nya ono ne fa ya. Ye nka se ni pay die. Oye kromfo nti wo ade ono na be fa wo. No. Dabi. Ye mpa ni pa de no no. Enti nya se Ghana ye Christian country. Enti no obi a sori ya pe kromfo ba no de. Ada no ode na no beto asofo asemu. Asofo be ya. Eye ni nuama kromfo no no omoko. Maame no woni wonu ani nuanom akomfo e na ekontokwa. Oni sofo bia nkontokwa o Ghana. I'm telling you today. Maame ni wonu anka sade nuamo akomfo na eku. Tie mu se on se ochino ko okofa nas e betra camera mu no. So obi zan no odi wade ya. So obi mfiri akom sa na meka no bu a obi mfiri bosom. Meme yo brutal. Obi mfiri bosom said yes obi mfiri nyame no wan ka be kan say on say me mesi aka na kiro so obi mfiri bosom a no waza obi agina de a wo na odi obi beta camera mu say yes wo nipa akonipa no ho akwagiska o ma na police phone asoja phone wo mani we will question how many people sir omukwa asole ko ba for ya onyame nya omabusade a omabeta kamre mso omkoje omusika why na suma akwa na ofie o se otokra otode na akonfa grada oduakura oyakura ade bia akoto wo bia no oton so ampa onti na wo toye no wo ti ase wan fra ho die na nka na wo kwakoye adekura wo kwa na me ni fie ho no eno ana bio anaka naja waji misika me bebo audio na cho no mu sade nkofo bi esi agimi gu omo wani mase e wo kamram ama nkofo bi edidi ochino ko de minim say na dwuma ba wiase be ya ne se openipa nim guase from day one ayehunu ochino ko e wo oman Ghana mu no Ghana fo nyina ya we se ochino ko ye obi a ogu asofo ani mase enjere mo nwa se sa ebre wo ye wo mu idie ochino ko se o supporto Reverend Obofo ebre wo mu ochino ko wo na wo kira konfo se de sibe TV so radio so enso ebre wo mu de ochino ko wo se o support Reverend Obofo because o ya sofo ontimi nkasa sa unim sa na wo de sa de ni edi sabi sa bre wo de sabi brikase nom wo di opambo wo di obinim nom ani ade ugu o mani ma se o kuma se abonten so sabra na won Star FM obi ti radio kwa kasa o me power sum wan ko anu antuma me power sum Ghana for Adam Urafi asamana radio presenter o mani nyano so fa so ba ko sei ayi ochunoko. I'm telling you today o rawra ma ko offiso and yes so much school bi yes so much say minim dia abrantia ne di ni padua eye de bo man Ghana minim dia otino ko school okoye generals okoye minim faso dia ne dia nyina koye te se da bia o de comfort betnasia sofo bia betu oduro no ho na ta sofo ko tu oduro efri comfort ho na sa enye dia ade na we interview sa comfort ni wi a na wa ma comfort ni de number atudwa muntie di yo sofo akwaji aduro e wo comfort ho comfort na sofo no kwaji aduro no wo si aduro no nya enti sesa aduro no Ghana fo dare ko sofo no ho a amwa okay yate na ada na we interview sa comfort ni wi no wo ma comfort de number atudwa enye the same enkofo a ombako sofo no ho akosia sa aduro no a wo se sofo no de enye kra no the same comfort no ma ne de number atudwa no
Ochinoko. Me say, o de ni kakra. O cap ebeye ma wo man ganem. Me kam matipa. So obi ya bosom. So obi ya sofa won fewurade. So obi fewurade. Sign obi ya na de. So obi nko kan obi ya na de. But o dey from day one Ghana beda ho. Ochinoko attack sebi asofo from day one abesi ne. Montem